Prita, adunay niyo gibati. Madunay mi gibati. Forward ra, adunay gibati. Gibati sa panglawas forward. Okay, tampo forward. Ayun nimo. Ang gingon na ako kanina, the Spirit of God upon me. Isa nga God ang nagabuhat sa langit ug silta. Siya ang muayo kanimo karon. Ato sang haniho, na siya ang muayo diha sa imong gibati. Init na. Init na, so gamit, ganutod na, diriging, lakaw gig. The mighty name of Jesus, diriging. Diriging ito na. So, okay? Okay. Focus, support. Father God, the mighty name of Jesus, I decree, I declare, through the precious blood of Jesus, complete healing ang inalawas. 2,000 years ago, pinagi sa mga labod. Hindi mo na kaming giayo. I decree holy fire, Father God. Release holy fire, deliverance, and complete healing right now. Sa iyong gipati, Father God. Ikam sa ulo, sa lapalapa. And you can sickness, disease, I rebuke you. You powerless. Jesus Christ is the greater than you. I rebuke you, and you can sickness, disease. You powerless. Ikaw tayo tanos, symptom, bacteria sa samad, o infection sa yung mga bakterya sa mga junk, sa mga taya, titanos, gimanduan, ikaw, natubol ka, matunang, release ka, buwas, speak, buwas, singot, ihi ka, ika back to normal body, receive deliverance and complete healing, receive, speak out, receive deliverance, receive complete healing. The through the precious blood of Jesus, with the fire of God, and the Father, the Son of Jesus. The name, the Son of Jesus, the mighty name of Jesus. The name, the Father, the Son of Jesus, the name of Jesus, the name of Jesus, the name of Jesus. Kahit tanos, ipatlong ikaw, sakit sa tiil, sa mad, kahit tanos, I rebuke you, mas. Because fire in Jesus' mighty name. Speak, be healed right now. Be healed. Be healed in Jesus' mighty name. Be healed. Check. Sikat sa gibate niya. Ininit. Okay, so ininit siya. Ininto si the Spirit of God ni fight niya. So, kubol sa ginasambalik. Hindi mo nang makita. Complete healing in Jesus' mighty name. Jesus. Isa mo dapat sa ginagawa. Andong naman, buhat siya. So, ang antong yung duman, focus sa Ginoo. Pray. Amen? So, diha na matas. Diang, unod na bukog. I command the mighty name of Jesus. Bukog imanduan kita. Back to normal. Back to normal. Receive deliverance. Yes. With the fire of God. Because fire in Jesus' mighty name.